Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Alhamdulillah, for today learning, we are going to carry on our English class on the page 6. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kelas bahasa Inggris kita pada halaman 6. Task 9. Read the text below and answer the question. Bacalah teks di bawah ini dan jawablah pertanyaannya. Ronnie and Donnie go to the swimming pool every Saturday afternoon. Ronnie dan Donnie berangkat menuju kolam renang setiap Sabtu siang. Ronnie rides a bicycle to get there. Ronnie mengendarai sepeda untuk sampai ke sana. He sometimes walk. Ia terkadang berjalan kaki. The swimming pool is near his house. Kolam renang itu dekat rumah Ronnie. His friend Donnie, temannya yang bernama Donnie, lives too far away from the swimming pool. Tinggalnya terlalu jauh dari kolam renang to ride bicycle or walk jika mengendarai sepeda atau jalan kaki. So he takes a bus. Maka dari itu ia naik bus. When Ronnie visits his grandmother in Bogor, ketika Ronnie mengunjungi neneknya di Bogor, he takes the city bus with his family. Ia naik bis kota bersama keluarganya. When he visits his aunt and uncle in Bali with his family, ketika ia mengunjungi bibi dan pamannya di Bali beserta keluarganya, they take a plane. Mereka naik pesawat. One night, pada suatu malam, Ronnie's sister was very sick and had to go to the hospital at 2 a.m. Adik perempuan Ronnie jatuh sakit dan harus pergi ke rumah sakit pada jam 2 dini hari. There were no buses. Pada saat itu, tidak ada bis. So, Ronnie's parents took his sister to the hospital by taxi. Jadi, orang tua Ronnie membawa adik perempuan Ronnie ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Oke, di situ ada pertanyaan yang sudah tersedia. Number 1, where do Ronnie and Donnie go every Saturday afternoon? Kemanakah Ronnie dan Donnie pergi setiap Sabtu siang? Ya, langsung dijawab ya. Number 2, why does Donnie take the bus to the swimming pool? Mengapa Donnie naik bis ke kolam renang? Ya, silakan dijawab. Where does Ronnie's grandmother live? Di manakah nenek Ronnie tinggal? Question number 4, how does Ronnie's family travel to Bali? Bagaimana keluarga Ronnie pergi ke Bali? Number 5, where did Ronnie's parents take his sister? Kemana orang tua Ronnie membawa adiknya, Ronnie? Baik anak-anak, kita lanjut ke task 10. Read the poem loudly. Bacalah puisi ini dengan nada yang tinggi. Hello world. I'd like to go by train. Aku ingin pergi dengan menaiki kereta. To know how fast it carries me. Untuk tahu seberapa cepat kereta itu membawaku. I want to be on a train to feel its speed. Aku ingin berada di dalam kereta, merasakan kecepatannya. I'd like to go by plane. Aku ingin pergi naik pesawat. To know how high it can fly me. Untuk tahu seberapa tinggi pesawat menerbangkanku. I want to be on a plane to feel its height. Aku ingin berada di atas pesawat untuk merasakan ketinggiannya. I'd like to go by car.
Aku ingin pergi naik mobil to see how beautiful the green scenery is. Untuk melihat betapa indahnya pemandangan hijau. I want to be in a car to enjoy the scenery. Aku ingin mengendarai mobil untuk menikmati pemandangan. I'd like to go by ship. Aku ingin pergi naik kapal laut. To know what's like in the middle of the sea. Untuk tahu seperti apa di tengah laut itu. I want to be in a ship to feel the dancing water. Aku ingin naik sebuah kapal laut untuk merasakan tarian air. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke task 11. Rewrite a poem based on the pictures. Tulis ulang puisi berdasarkan gambarnya. Puisi yang tadi yang Bapak bacakan itu ditulis ulang menurut gambar yang sudah disediakan di dalam buku. Contohnya adalah nomor 1. I'd like to go by train to know how fast it carries me. I want to be on a train to feel its speed. Ditulis sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ke task 12. Complete the sentence with the words provided. Lengkapi kalimat dengan menggunakan kata yang sudah tersedia. Susan takes and blah 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 to Jakarta with her friends. Number 2, Jeffrey likes to ride his blah 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 to his grandmother's house. Number 3, we blah 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 to school most days. Number 4, my mother rides on the back of my brother's blah blah blah. Number 5, the crowded blah 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 breaks down in the middle of the road. Number 6, my family and I ride on a blah 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 from Jakarta to Bandung. Number 7, there are too many blah 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 on Jakarta roads. The last number 8, my father took a blah 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 to his job because the bus did not come. Task 13. Arrange these words into good sentences. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi sebuah kalimat. Number 1, helps Dita, mother, her, always. Oke, disusun menjadi kalimat yang benar ya. Number 2, bicycle, Tono, usually, by, goes, school, to. Disusun juga, silahkan. Number 3, 5, Susan gets up before, never. Number 4, songs sometimes sings English Susan. Number 5, usually Harun breakfast eats his rice for. Baik anak-anak, pastikan nama ataupun subjeknya itu disimpan di depan ya, di awal kalimat. Task 14. Look at the table.
and then write a sentence. Lihatlah tabelnya, kemudian tulislah kalimat. Ya, judulnya How do we go to? Dengan apa kita pergi? Silakan diperhatikan gambarnya, kemudian disusun menjadi kalimat. Okay, good. We are going to carry on to the task 15. Listen and repeat after your teacher. Number 1, the girl sings the song loudly. The girl sings the song loudly. The girl sings the song loudly. Anak perempuan itu menyanyikan lagu dengan suara yang keras. Number 2, the boys move the table carefully. The boys move the table carefully. The boys move the table carefully. Anak-anak laki-laki itu memindahkan meja dengan hati-hati. Number 3, Sonny runs quickly. Sonny runs quickly. Ronnie runs quickly. Sonny lari dengan cepat. Number 4, Ratna dances beautifully. Ratna dances beautifully. Ratna menari dengan indah. Number 5, Eri studies diligently. Eri studies diligently. Eri studies diligently. Eri belajar dengan rajin. Baik anak-anak, untuk task 16, practice the dialogues, boleh ajak adik atau kakak atau bundanya untuk mempraktekkan percakapan di bawah ini ya. Susan, I went to Jakarta last week. Susi, how did you get there? Susan, I went there by plane. It ran fast. It took about an hour from Yogyakarta to Jakarta. Number 2, Ratna, last night I saw a dance performance on TV. Rio, how did they dance? Ratna, there were 3 dancers. 2 of them danced beautifully, and the other one danced badly. Number 3, Tony, do you know Lee got 10 in math? Rio, no wonder, he studies diligently. Baik anak-anak, kita langkahi dulu task 17. Kita beralih ke task 18. Complete the dialogues. Lengkapilah percakapan di bawah ini. Susan, how is the floor? Susi, bla bla bla. Susan, how does the boy walk? Susi, bla 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 bla. Oke, diisi yang kosongnya ya. Di situ terlihat ada gambar anak lelaki sedang berjalan dengan hati-hati karena lantainya basah. Number 2, Jeffrey, look, the girl is dancing. How does he dance? Tommy, bla 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 bla. Oke, baik, diisi. Di situ ada gambar anak perempuan sedang menari. Number 3,
Ratna, the girl is singing. Can you hear her voice? Susi, no, she bla 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 bla. Oke, di situ ada gambar anak sedang bernyanyi. Silahkan dilengkapi percakapannya. Oke kids, kita beranjak ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kosakata word bank. Yang pertama, always. Always artinya selalu. Never. Never artinya tidak pernah. Sometimes. Sometimes artinya kadang-kadang. Usually. Usually artinya biasanya. Go. Go artinya pergi. Carry. Carry artinya membawa atau mengangkat. Want. Want artinya menginginkan. Know. Know artinya mengetahui. Loudly. Loudly artinya dengan nyaring. Carefully. Carefully artinya dengan hati-hati. Quickly. Quickly artinya dengan cepat. Diligently. Diligently artinya dengan rajin. Beautifully. Beautifully artinya dengan indah. Badly. Badly dengan jelek. Fast. Fast artinya dengan cepat. Ship. Ship artinya kapal laut. Train. Train artinya kereta. Plane. Plane artinya pesawat. Baik anak-anak, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kelas bahasa Inggris pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Thanks for attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.